नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हब। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 11 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे आ डेरी नकरी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी सिरिपारी बालीपाटଣା खोर्धारे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी सरड़ा गंजाम रे। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी ओडगाँ नयागढ़ रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी अंगपड़ा किशोरनगर अनुगुल रे। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी तालकुंडी रियामाल देवगढ़। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी नेलीबारी दानियाबर जाजपुर रोड। आजिर नाटक बारगाल। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी बाट पलसा ताट करंजिया जसीपुर मयूरभंज। आजिर नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बेगुनिया खोर्धारे। आजिर नाटक मेम साहेब। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी गौड़पाली जमनकीरा संबलपुर रे। आजिर नाटक हाइदर। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी तुकुड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार तृतीय रजनी करमूल जरंदा ढेंकानाल रे। आजिर नाटक अधा रहीगला आम कहानी। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी मुरुसुआ तुरुमुंगा केन्दुझर। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कंटियामुरा बड़गाँ सुंदरगढ़ रे। आजिर नाटक बंचीबाकू एठी भय लागुछि। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी सुंदरपंक संबलपुर रे। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी रामचंद्र नगर रेंगाली संबलपुर। आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी रियामाल देवगढ़ रे। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचबटी रे। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी छताबर सुंदरगढ़ रे। आजिर नाटक गोटे चषा पुअर प्रेम कहानी।
କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗଡ଼ସନ୍ତ୍ରୀ ବଅଁରପାଳ ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ତ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମଲ୍ଲିପଶି କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସେକ୍ଟର 8 ରାଉରକେଲା ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଲେଇ ସମଲ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଚିଠି ବାସୁଛି ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଲହୁଣୀପଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ କାଚର ସହର। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। କୁହିକା ମଙ୍ଗଳପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଭଗବାନ ମୋତେ ମରଣ ହେଉ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସନ୍ଥପଡ଼ା ନୂଆସାହି ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗଡ଼ା ପଳାଶପିଠିଆ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଚକାପାଦ କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଧୁପୁରା ପାଉଁଶକୁଲି ଭେଲୋରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହାତୀସର ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ତେଣ୍ଡରା ପାଟଣା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଳିଆଖିଆ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷାରାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନନ୍ଦରା ହରିଚନ୍ଦନପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଅରିସଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତୁରଙ୍ଗ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳାଶାନ୍ତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ହର୍ଷୁଜୁଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।